السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، utukufu wa imani na mahaba na usilamu mjihun rao YouTube raharjandisa Facebook neze darasa harumwa ze televizio za hanyu neze radio mjihun rao nyonsi pia humalahoni arimwa mna muda mshashibanu ngarjunjia honziani randise ze habari za tubu watukufu aizo yabonga sina mna dakika ya ushinda watukufu riveze randise ila darasa watukufu wa kheri wa imani ili haina mru ya shinde ya kensi plus ya hake ya rengeze nafasi za hake ya mrenge ya ni wakati mwinji au mrajamba haritare ili rujobezari njo harmaze habari zilo muhimu tsena ngizo très important sonsi pia rizishie ngarjobulia ye zamu abasaino orinjie uharimwa edarasa ngari mbushiria woni eza kheri na humbushiria ni tumu njema ya kheri na bahati njema na maisha mema na unono na baraka. Mwenyezi Mungu arinike za kheri, Mwenyezi Mungu arinike maisha mema, Mwenyezi Mungu arinike unono, Mwenyezi Mungu arinike bahati njema, Mwenyezi Mungu arjeli rikayo harimwa ezi umbe za hake wajunjia uharimwa ze neema za hake. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وتكفوا وناما وإسلام وزادze وبابا nyonsi pia rawana rawatiti ngarimrea woni ze salamu za hatu rimreyeni neze amani rimtekelezeni ze salui neze salamu za husilamu kado ya satena rimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya salamu hiyo watukufu aina mru na veze ya ishilie ze ndongorjoka uzamba mru ya renge au ya renzi haina mru ngeneshwa yahe engo jisove uzirenge ufanye au ngo neglige uzirensi uangamie. Yezinda zivitse nabo fundi leo kamakini ujiprepare ujilekeze ujiuzishilia basa engo zirengo usovege au ngo zirensi uangamie. Atashevo century na kabula haina mndu na bezati ya century yake haina mndu ya lekeze haina mndu ya beze ya lekeze ze habari na kabula rahaye jaretare au ye uhulindo umpartaje au ze jamaa ya wakuona ka upartaje wakubeza wabuwa waangalia tsimpaka wajue hauko wakuona ze video mko partage wauka mtu wajua utujamba kana fulani no tsimpaka tieje emo bahanu wa partage wotsoona wabuwa waone watinakanga mriazi jua kutujua endobi ewangalio ze darasa upartajewo zahenga wana ze ajir na utukufu husoni Mwenyezi Mungu. Aizo nsijenda hule wala nsijorenga sekondi zinji wala dakika zinji ena rinje honziani randise watukufu enda zivi rjoko zijua usiku wa leo handani watukufu sonsi pia narijue ukana maudu mardi kabati darasa bo jioni risari zijua sonsi pia maudu bo mtsana ngarila lao repose maudu bo mtsana ngarila lao rivumwe maudu bo mtsana ngarila lao repose rivumwe maudu 23h ngarjoka armazedua zahema siku ya Lailatul Qadr sonsi pia mgwarinike za khair yarinike baraka na maisha mema ikanga bo mna retare yabongarjo hamba 23h kari au 23h20 selon ya helaisha ne tarawih
selo atarju swale la inshane taraweha ngarjo handisa ikaritimizina kabula 23h ngarjo yandisa 23h ikarireta 15 minutes mbasi jota fijo mfundi homba ikareta remba bihotimizila taraweha yabonge jo depase ngejo duwa zo makbuli haina ndongozo joka ujiri pia zo badiliwa imasihu yao izo mngu yanzao yeuzishanje imasihu ya lailatul qadr fiha yufraqu kullu amrin hakim yonde masihu ya lailatul qadr Mwenyezi Mungu yobadili zo kaundo yanzao haina joka ujiri maisha unono pia ze deblo za hemesha hatu zetabu pia imasihu lailatul qadri ndo walala yenjizine lekondo hondo la heza ndongoza mwanadamu ya joka unikiwazo reza njema reza dunia reza akhira ro protejewa izo yabotka hanza ni mweshelezi zeni emna nukto huo rahare janjo harmwe darasa haina mreshi mna kalima wokana yabo maudu masi shabo mtsana kabati darasa mna tititse na nibezene shelezize ava rahane jandise darasa ukanga bo habari zinji nanzoni mweshelezize vite fait owanrikawo ngwabehawo ze message za hao za masuala menji na tabiri mriyawo na yanzo ya tafsiri wa tabiri tijo watsa ho silam ho binadam mrat jitabish ze 3 jours zabaki zinu za Ramadhani ntsina wakati wa utafsiri ya mru tabiri bof ngamrepete ni ke swir mratu John lao mbofu bala mlindo tafsiri ya tabiri jona tabiri na igarde ya yanzihe riswale yidi ya jado nambiye tabiri yahe ni twalie ni mwambiye tafsiri haukatabiri yonga nzo mrakensi mria fikiri ibala ngamba oje tabirila ibala hawonoje yemfuahe ya mona au ya wona jau ibala hakausudiaje ibala hakahumkusudia ndongwendi ni tunde tabiri yote ngo bokongo juhamba direct in tafsiri yonga nzonu nre wakati 1 heure de temps 2 heures de temps ni kenzi ni twalie ila tabiri yao zentu za mwisho zinu kabati wakatomrukanza twalie tabiri ya mndu zentu zinu hene mrunguji sove kamrondo mba wakati nguji sove mrungwanzo ya jisove mrungwanzo atapilia za istighfaru mrungwanzo atapilia some Qur'ani mrungwanzo atapilia fanya njema tafsiri owandu bokongo una ndongo zindu ajizayurja bofunga mwanzo njaru mwedua mruna ke vite fait vocali nzima mruna juwe ukana omjarada waheze vocali hizo zinawuzishilia mpaketu muisa amjoishilia mwando bahi amjoishilia audio nzima bahi amjobulani shie ekazila ndongozulo yurja ni mreponde direct bas ezadunga wanti na uzishile audio nzima bas ofutikanza njari mweduwa ni uporo fulani na fulani yeduwa de mwana fulani ndongo fulani wasalamu alaikum ihisa shama hadisi menji mndungu jodona mbiyeketu muisa amrepete tena ilini ke clair banga simwezo wa Ramadan mriele wendo ho kantindo ishilia mjarada wa message tijosoma ayan tijosoma juzo ya kamili tuzinu mndungu jisove ho kantindo buli ya audio ngojo wandungo wenji wandu wa 20,000 na 40,000 na 50,000 message vocali pia kama nzo kantindo ishilaza audio izo pia tijosoma msohafu kamili ntimisi tijoswa liraka mbili za sunanka doshiwi aizo yabotika hanza le suala iloni li determina basa mbatu umu bofutu besha message tizo ndawe zibwe wishilie ziye hawa te Ramadhani hisi katamjudo ta wakati njeni zishilie shekaze ndongizo irja nanzishe texto message bofu mitijanziha veha audio nzima ba ezadunga bonti na uzishilie abotika nzani mwambieri mratu ambaka fundika jeshilia fundika jarandaji nono unti wakati wa mjarada mtu alona mjarada biblioteki ya library ngujo karavi ya yehembabi ya library no mjarada na biblioteki hatari fanyeze nsuzinuri tapileni mrajisove ngo wakati urdo henda zi khabar amfikiri msamwelewa narinji ogharimwa edarasa manadamu atujambokana bofutu hera video audio tizo ndabwe wishi ashe nerenzima basi uresume zendrongo nisheni ureponde direct itikaye projet direct no reponde hadisi isabala
so nuzisa nu responde e hadisi isa itikaye mahadisi bofa bomu ishilio udo njibu kapaza udo jibu hata hali nuzise question réponse bofa mwanzo rongo fulani fulani ni hujibu sefini hadisi sabala na rona ni usukundraji ili njibu mrwaji relewana za hadisi shaitike mahadisi abodo ishila hizo wangoni ishila ila ngamuhero za satena ndawe benakarti harama mjarada mkana baraka ngasari mwa jour zomrujisove nomro wa jahannam ngasari mwa jour zomrujisove yehosoni mwele baya la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Watukufu yevoli sange juha warisarifanya 10 minuti yika muhimu ye message hiyo eshele watu joka mramba fundi handharau fundi kaja reponde no owandu wakobe haze message imo WhatsApp mwujibula wansipia shekati wonongo mjarada ni ujibweme eo duenzi mabasa ezadunga bala na mizera nzetu mwihise ngerjerdo soma ze mjarada hizo aizo watukufu wa khairi wa imani ikamrani beshe ya imo toujours yoto repondewa ye 07 51 46 57 15 ni ujibu messengeri ni utabiha mbabi mrure tareso afi hojibulo messengeri au ka messengeri wandungo wenji ze messagingizo zinji hata njoka ubu wandoti zitaha wakatunga ukawo difficile mbabi ngamzipariso mbabi shangabu ntuzi parisa messengeri au ka wakati wandungo wenji haku shaimo madama izo numero telefoni yabotire ngamregistre kamra he message ngamono ngamjunge ka fasili haku direct. Watukufu wa khairi ngarjuju sayevoli abasainu Mwenyezi Mungu narinike za baraka Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema Mwenyezi Mungu yarinike unono Mwenyezi Mungu yarinike ezaheri Mwenyezi Mungu yarinike bahati njema Mwenyezi Mungu narjelie rikayo harimu wandu wajoka unjia mbeboni. Bismillahirrahmanirrahim. Risangar jusawo yevoli ngarjusawo ye anvio ya hatu ya he darasa Boeing numéro sauvage bofo sauvage ah oui sauvage et sauvage ndi jorate numéro sauvage udosha sauvage ngoji sauve hauke sauvage je wende uju ekakuja jisove abo mrungu ko sauvage uharimwe jahannama khalidina fiha do harimwe jahannama harimwe danger harimwe hatwari jisove haumrake sauvage uharimwe jahannama sauvage namnaje haukamrungu jolila hata ye matsozi ngajo hisa ngwajo lila damu matsozi ya sauvage ngwajo lila ye matsozi yanu ya lo matsoni ya tsokoma wandiso lila damu bofu subhanallah ngwajo lila damu ye maji ya lo matsoni ya kuro he matsozi no hoitswani ngajo hisa wanromroni ngwajo lila hate matsozi ya hise wandiso lila damu uwengwene servone ngozi ngejwandi soto wa damu humatsoni damu hamama demo bahe garde kori wa homro wola wambwa Malik e garde kori wa homro Malik ngujo wambia ma a'zama min hadha albuka ما أعظم من هذا البكاء لو كان في الدنيا من خشية الله. Ngujamba maskini bade machozi yanu ya joka na valeri bade machozi yanu ya joka na valer ekabala mlili ya machozi yanu duniani rahamu ya jaja hunu yanu ya joka ya msoveni kamjajwa njamroni ekabale machozi yanu mlili duniani hata machozi ya damu ya roha haura Mungu hawashelale bala Mungu ekamwa jonjo harma umron kamjajwa paronjo mroni sha yemizata hunu ngamonzo mlile hunu kabatsi regrete hunu kabatsi ukaringo regrete safini yoma tozi ya bure subhanallahi alazim. Fundi o wakati usauja jusa yevoli enda babirazia yewesheleyo ya wahia partage darasa ya leo na beze partage ya tuwa hiya beze yewesheleyo gujotie ye century ya hakeje emu obanu razia janari juice enda babi dawala wandu wake de benso akiyama wanzo wajidefande kwa soni mwa Mungu kwa jaka ura Mungu wakaufanya zembi Mungu kaja wasitiri Mungu na jele ya risitiri nso akiyama riko harimwa joka wasitiri haizo rika harimwe grupu ya raruda wala watu joka usitiriwa kwa to sitiriwa kwa nao parisa sitara kwa nao parisa sitara shangwa joka enda wajuje wanzi wajidefande
alafu zendo zao jokenda za pibilo bangoni kiyama alafu ikawa mbilo wabalonda mroni ngwajua hamba ukawadhulumiwa ngwajua hamba Mwenyezi Mungu hawadhulumu Mwenyezi Mungu ngujo hausi ndondondro ngujo hamba ma yubaddalu alqawlu ladayya mimi zona hamba zoka zibadiliwa kabati mwanadamu dushinda zibadile katamba wama ana bizallami lilabid Mwenyezi Mungu miti dhulumu mwanadamu namba ndongo itoka yonti miti dhulumu mndu namba ndongo itoka yonti yamudo mala razia ngaranzoro wone deba Mwenyezi Mungu hausiu hambiye mndu mwahe uka yeka dhulumu na yeka subuti haka za Mungu ndrabo uka Mwenyezi Mungu hamdhulumu watukufu abundo mahala razia ekari wafikiana bofundi na rejuse voli yebo inginda yabo zidakika kazjenda zinji haukaika muhimu ye message na kahibeka ilaika obligatoire zabarindini mwanadamu yatijua hausiu hanerveka ukana hanibesha ya mjarada wa message audio zinji njazishilia ni mwelezo wandukana na relewane ya ukazinu ntihu nyitukufu zintintihu zomrukanti ya doshila audio zinji zintintihu zomru resume zenrongo harimwa dakika nzima uambie fundi ya hujibu direct zenrongo zihise hata wakatundwa ji shaunti wakato mrukanti harimwa mijarada watukufu risari wafikiana ubahanu ndabo amonandro asatazeji emukabufu ubahanu ndabo fundi ndabo yevoli na idekole ngedekole ubahanu ndabo yabo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Mwenyezi Mungu ngurambio yejoka usoveha yanalifu saada ya rohuri ya eluanyewa nomro wa jahannam yasamihiwe madhambi ya hundeze bahati za mwezi wa Ramadhani mtukufu zenti huzino ya rohuri nomro hahundu njema na baraka hende ntwakia mahani kwa ye livru ya haki humhono mme hemendroat dobahanu wa hemendroat mrenda ni kweshio shaka he livru hemendroat jusum hono mme urenge harenge nguni kwa humhono mme iyonde mana bukao yesunna haina ndongo njema mruto zifanyawo mhono mme vanonga mwana mhono unu nyinyi ngamwana kainu inugosh na unu demendrot shamadama ye kamerati jikausiza yabo ufanye contraire shangon inde mendroti shanyinyi ngamwana hama inu demengosh madama inu ye video tikausa yabe kamrungu ni filme jao ijoro inu droit shamadama tijikausiza abonga mjo fikiri inu demengosh na inu demendrot yonde mana bokao yesunna haina ndongo njema mtu zifanywe mhono mme zabarindi ili ukewa droite atenswa kiyama ukewa mhono mme Allahu akbar kullu ni'matin yastahiqu al-yad al-yumna haina njema zistahiku mhono mme wongo saidi yao mhono mme usisaidia tu bimtu karengeze njema wazifanywe mhono mshe no utujoka harmondo mhono mshe je ye montre wazungu wakaandu watu amini Mwenyezi Mungu wazungu wako amini Mwenyezi Mungu wako tu amini akhir watu ka goshi atenso kiyama wende wani kwa heshio mhono mshi awazo ngo zao pia zoto ka goshi ba homa na demu Islam utidunge ritmu ya he goshi dunga
kullu ni'matin yastahiqu al-yad al-yumna, haina njema zistahiku mhono mme. Je renge montru ya hote mendroit samba ino de mendroit mimi shamada me video tikausa ngona mainde gosh shainde mendroit ye gosh ndei renge montru ya hote mendroit renga yembere njema yaka ko mwana mshe zembere njema za utemendroit yemengosh tiyetsen mruti mizize njema yemendroit ka komple ngewa baki huti ya gosh. Allahu akbar. Iluke droit mhono mme ashabul yamin wachokoni kwa zanongo pia do mhono mme zoto ani sa dunia ni ze mhono mme tanto kiyama zenje manje haina rongo njema do mhono mme ngoulo do mhono mme ngoulo do mhono mme ngo swali yo shaya shashala do mhono mme toujours tatayat ngwarme tahiyat uto toujours les mains droites zanongo pia mhono mme de ze do baraka mtsofanya mhono mme zembereza hoye pia mtu do mhono mme yabo haina mrule yabo lo na montrubahe yaitieme ngoshi change directa basa utsilinde projet ndabo ulo harumwe darasa bomzazi dawe umurongozo nawe ba dawe amhuono ngamhuono harimweze commentaire zao shaze suraya nemea huono Mungu mamuono ze commentaire bismillah veza uteje emu yako munzo neseje emu kabofu ngamuishaja ba direct veza uteje muni woneka usau changer la montre itowe kangiyo mengosh witiye mendroati montre ya zenrongo njema mtudo zita umhono mme toujours au kangwa nzoke wa mhono mme hatenso kiyama umhono mme wokana ze baraka uhunika ze khairi neze baraka mrungu no toujours de mhono mme zidongo njema de mhono mme bismillah utukufu na rendele Mwenyezi Mungu ngurambiyo uharemwa iye Qur'an. فأما من أوتي كتابه بيمينه يجونين كواي ليفرو يا هاي هم هنم يمن دروات فيقول نجورامبيو يا دوبابوها هممر يا جوهامو هممر يا لاتيكا سيتي زباريندي hasahavuku hasovewa hasaganye ngujorambio yake hamamru ya lاتيكا سيتي ze surwanga zo changer direct zandiso wala mzazagaza mwenje nur hata mrajuni kwen ye livre homhono mme dabala ya liyungu tsoka mahaka uskanewa ya hosiwa ze surwa ya lonizo ngatingo change direct nur mruyarambio mrugurambio ngonata surwa ndo ajambe ndini famana utakitaba ubiyamini فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا uongujo ka ujije wa fasilma yani kwa mendroati wasa ujije wa fasilma kabati ndini mngomsitiri zidogo zende fasilma mngomsitiri ya rambiyo ngure jeize famizahi hafurah mrarambiyo nguzungolo bangonikia je mrungutsa ho wandu mugujo rambiyo kana ushinda resiste yonde furaha kamrani kwa mendroati ikausauni kwa livre mendroati abo yo hamba resultat sefini usauganya uganye ndri sebo zenjema zako zikubaliwa uganye je zembi zako Mungu usame madhambi yako pia Mungu usame uganye zendi usaurwa huri no mndo je usauganye uni kwa livre mendroat ibangonikia meka uni kwa sheho mhono mme alhamdulillah sebo mrungura mbia Mwenyezi Mungu amba fayaqulu basi mrungu juhamba fene namje iqra'u kitabia namje msome ye livre hangu namje msome inni dhanantu sijua ani maana taakat utijofikiri ka dhanantu yodhana asifikiri no inni dhanantu ça veut dire sijua fait anni mulaqin hisabia ukanitojani hisabulwa nisojani jujewa mbele ya Mola vangu tijiprepare zembinafanya tijana tauba tijana istighfaru na kuomba msamaha change tandiso swali change tandiso vulikia darasa change tandiso fanya njema hayungutamba inni dhananto yani hakika tijua fete
anni mulaqin hisabia, ukanitoja ni jujewa vavo tikanti tirefleshise tijokaze mbinafanya zila lazima njane tauba, wala nja kuswali na ndiso swali, wala nja kufunga na ndiso funga, wala jau na ndise jau, wangu tijiprepare shazinu njaka ujani ziprepare leo nso akiyama mtijona ngala mdo shemezaka no inni dhanantu anni mulaqin hisabi zinti zijona duniani tika ujiprepare za habari zini inni dhanantu anni mulaqin hisabia fahuwa fi 'ishatin radiya, ngeharima maisha ya loradhi ngeradhi kunta ngeradhi ngubaliwa nadahu fi jannatin aliya, harimwe mbebo ya daraja za juu, kutufu hadania ze marunda ze fru zodo tsengele ya mndu kadwenda yitsahe marunda yotsengela mndu, kutufu hadania ze fru zodo jila mndu ubanu yalala. Subhanallah. Hasani ukemeni asagani kutufu hadania dania janab zotsengela mndu wa dhulilat kutufuha tadlila, yani zotsengela hulala womri wa manga wayembe wondo ujoka hujoba hanu walala kunaka urohambe ngondo atsahe manga no tsombe ngonzo hindi manga mwanzo yembe womringo ujoja toba hanu uliyo na balaulala dene mnushanga mplaneo womrindo ujoji balauji kutufuha dania utojisengela ta omri uhime bala uhime ujusema twangali zembe namna ziliyo kalite amwanzo ile yenravu ivuri heije bala uli amwanzo ile sebo no amwanzo da ile je zinkudu omri ujije bala zinkudu zeze banana no na mwanzo banana njao da ile Allah subhanahu da ile yijivure shakuna kaenda onda bengo ndo hime udopwa mimarunda ngopo marunda lao womri wotsojo banu liyo wangalia mwanzo lile yenravuiji sise urenge ila wanza kutufuha dania yo aya Qur'an kutufuha dania. Subhanallah alazim, la hawla wala quwwata illa billah. Hizo Mwenyezi Mungu ngelezo kutufuha dania, kulu washrabu hanian bima aslaftum fil ayami alkhaliya, namle mwone raha heze tabu mwaziwa na duniani ujuke ngo swali zetabu zila ye baridi ye jao ukanti ngo shilo darasa na bala ukana ndongo zinji za planeti husubiria ukanti zetabu zila uvulike darasa ze mapesa ya hao ngonzo to sadaka usede ndongo njema usede mwananyuho husubiria kulu washrabu namle mnwe bima aslaftum fil ayami alkhaliya, hizo mwaona duniani zetabu neze sofrasi namle. Subhanallah azim. Hizo basi wala ujoni kweli vraiment droiti ngujojivi wa ya furahata ya rambio ngurambiyo ngujodambia ndo ha umukra ukitabia namje msome livre arambio bangonikia wandua himeni mrungu tsangala bonzi fazaa zingia hof haina mruge muhara yani kome livre hemen droit yengurambiyo ngutsodo zungulia tamje namje msome ngutso na dunia ni mna example mtiti mru ya hundre baki mru tsorambio mama tundre baki amrati nwa visa ya kwenda mahala Marekani Europa visa tina mrako plan amrati swambilo ka mrwa hundruwe mrako plan ata yifuraha nendini mweloza habari fatuze ekamrani kwa ye livre hemendroat ekamrani nkiwa ye livre hemendroat ye uniko mru haki ukabofu hastahiki ya rambio hastahiki ya yate ya rambio bofundi ekasani kwa livre hambilo kabasi ngondo mbewoni basi huri no mro mbangoni kama mrungu lindo ya harara mrani kwa livu ngutsora mbio ha umukro namje yendatsa heze fami bomza tibode bomwana tibode ni mrahimi ngutso jangalie wewe ngutso zungula kule hatemadu yingondo watsa no hatema adversary pia reze fami ngo watsa remadu ngozungula bangoni kiama udonga le madu we hudumtsesheya wamba mitsi hindo unteshe ukoniliza ba mimi mtu jawe wamba mijawe unilihiza ta wamba na maana miti sina jao mijao unilihiza tu na unafikwa regarde galia livre ha umukra ukit soma angalia hao soma wone dahu janna soma livre soma wone mlarambi yungu tozunguli Allahu akbar. Hakika iyo furaha wa tukufu Mwenyezi Mungu najele ko harimwa ye list hiyo na rendelo harimwa ye aya na rendelo harimwa aya ya lire jo wone situation ya wala wanro
ikawa heza Mwenyezi Mungu usiu wakaza Mungu nrabo ukahari Mungu hawadhulumu na Mwenyezi Mungu ikadhulumu mru ngaranzuri wasuli bala nje duaza bufu bala epuerazia da baranzuri wasuli shatika utendeze ze ayo kazi ayangizo pamoja ze ayangizo nzima ili uoneza ho wema yefurahane raha ngerjo harimwa wala ikawa ngwajoka urate waheza Mwenyezi Mungu usiu lewa tukufu abo msamumajine msamjua ze furaha subhanallah leo yinu yetumu ya leo yinu ya 25 leo yinu ngabo mzaze yanibesha audio furaha abo mtoza mtembe example ngale furaha mandi bofu makubuli urende de mwana ngulolo juma sababu alhamdulillah yo khair alhamdulillah bofu ya mwana ngulolo juma yani wandu wanibesha audio na video zedu zao za makubuli bofu mwana ngela rinyo lange mawore bofundi yezeduwazi jama kubuli mashallah ngujololo ya juma evandre tamba yo khair alhamdulillah ngulolo vendredi ça veut dire awen swahili wajoka wazima okawombizi wa juma ya juma yonge avahen swahili ya yo khair na baraka ngojola ye mikatasini yaneze gudugudu za hen swahili hafuraha na raha inshallah ngazo hunro wasatse na inshallah zihunro wasatse na ze kabuli oganza ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu abeshe zakhe na mnarendele utukufu wa khair wa imani ye grupu ya vili de grupu ya vili enda ibe grupu ya vili da wanu Mwenyezi Mungu yamba wa amaman utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية لا حول ولا قوة إلا بالله فوند بنقابو سكرنا نزون زيجي رنغا ujisove wende ujuu haina mrongeneshwa ngojisove au ngoronte uneglije wangamie Mwenyezi Mungu ngomboje ishiandro Mwenyezi Mungu amba wa amaman wola mru ikao wola mru ikao dola mru ikao ngujoni kiwaye livre hemengosh ngujoni kiwaye livre hemengosh yani hasa hali hasara ngujoni rver ngujola usiu ngujonja hasira ya sevo ntiambe ya laitaha kanat alqadi baada decision ya mwisho ino judgment ikanziro zemali zangu basi mlo hasara zemvune shewe na utukufu basi wajuni kwa yeshio humhono mshe wambilongo ndo mroni au mrwani kiwa livre hodingoni derrière wabalongo ndo mroni ngwajamba wadhulumiwa Mwenyezi Mungu ambe mitido dhulumu mndu hizo ndizo wafanya huziono yao Mwenyezi Mungu ngujoka utoa decret difficile ya Mungu kujambaje khudhuhu faghulluhu na mumrenge mumfunge msimfunga khudhuhu faghulluhu na mumfunge mfungeje tuliyauone ba Mungu hausiu dekrenzira joka urengo wandu wajoka unikwaze livre humhono mshe subhanallah azim izinguna risami nguna jeleri nikwaze livre hemendroati ya rabbi narambi Allah ya Allah narambi Allah amin nguna jeleri nikiwaze livre za hatu hemendroati nguya tijailieri nikwaze livre hemengoshi walarti nikiwa hodingoni owajuni kwaye livre hemengoshi mgungujo heya usiwa he wastahiki utukufwa ngujamba khudhuhu na mumrenge faghulluhu na mumfunge mfungeje tuliyawishi faghulluhu msimfunga thumma aljahima salluhu mwende mzubiso harimwe jahannama mti yarimwe jahannama rimtiyeje tulia thumma fi silsilatin sibasi warengwa na sheni za silisi sheni zila sheni zile silisi udungo na silisi za fungwa sheni za silisi bole fi silsilatin na mumti harimwa silisi za sheni dhira'uha 70 dhira'an
zemetera za hayo nganzo ike dhira yonde mwatie ya metera metr basi ye mwatie yo hambwa dhira ani dhira da vanu ujaja kofanja inambwa dhira vani ujavan inambwa dhira abo yonde nusu ya metera alafu metera ngarifonjao rifanye metera basa munga rengo banu jaban de nusu alafu renge jao rifanye metera kami odone kango bimo metera usifanya jao usivima jao alafu yinu ngofanyo ye metera alafu ye dhira yonde mwatie yani davanu jaban alafu mungu wambie malaika thumma fi silsilatin na mumtie harimasheni ya dhirai 70 dhiraa dhirai 70 ça veut dire yabo 70 rejo hi wanyisa yabo yongarjo fanya 70 abona rembe iyo 35 na 35 yabo iyo 70 30 na 30 60 5 na 5 70 sartimis nganzo warengwa sheni ya silisi ye metra ya hazo 35 metre sheni tsimbonzi sepafili sheni zinu sheni zila udungo na ze silisi bole zuma zinene za sheni za silisi udungo na zidungo funga ze meli ze bateau zila udungo na ze funga mathalani ye metro au ye train ngo notre ya tsanganyiwa na train besengo rambuze ndembo sheni silisi yani wono TGV ya tsanganya na TGV ila irengeze sheni zukanene bole alafu itia hula ilivure ye TGV ila iloho dingoni ivurwa ilange vurao yabongo joka yo tsimbambonzi walamba afilisha izo zambwa sheni silsila zambwa sheni bole za silisi zukanene zila zikutsanganya zetre mrado vurete tre vuruila kelila ngamwele waoze ze sheni basi ngo Mwenyezi Mungu jamba thumma fi silsilatin na mrenge silisi za sheni dharuha 70 dhiraan ikaye dhira 70 ça veut dire meter 35 metres yatilwazo ngutilwaze sheni hizo ho njamron engutilwaje ishiyeze habari mumkana baraka yakulu Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma sahaba wa mtume uparo Abdullah ibn Abbas ngurambiyo nguri tafsiriyo ngurelezo yedeba ya hisura hiyo yamba suratul haqq alhaqatu malhaq yamana wendi bufundia sura Mwenyezi Mungu andisa alhaq au kanguvu mbwe kiyama ni situation ya kiyama alafu Mungu amba alhaq de haki verite vrai malhaq engoje haki ya verite hiyo daive wama adraka malhaqa Mungu nzeleze yani haqa yende kiyama ya asili ya hele kalima alhaqu ndi verite ya haki okay kiyama yo verite rahanzana kujanza ngojo hendo sirimo Mungu alafu origina hele kalima alhaqu haki yo haki yemana yatilwa yeteza barindita alhaqa yemana ya vuroindri yonde la dhahe Qur'ani emirongo ya Mungu iwe kujisa ikangurongozo dunia yehuirongoza hakalite ijisao hakalite ilona ladha haizo hamba alhaqa malhaqa wama adraka malhaqa hauke kabla nzele kalima liji alhaqu malhaqu kidajo jisa ni Qur'ani yujisa Qur'ani yona ladha yabo mgungurongozo dunia kanatsamba alhaqu malhaqu kanamba yonde haki ijawo nde haki ngo ijuoche shalazima yari rongoze namna bokawo yujisa ikango ishiliyo yona ladha ikango ishiliyo de mana le kalima yamba alhaqa kutonela the kango som alhaqatu malhaqa وما أدراك ما الحق أنا أبو يوم وندلا ذا دل تورو لا هي قرآني وتكفنا رندلي بكرت هرما تفسير كرت هرما تفسيري رتجورجي هرما تفسير نايهوت سندي هوريليو نرندلي بيونغ نزوا كاترجوكو كرما تفسير الجردو ملزان نزيما هنزيما وتكفنا رندلي يقول عبد الله ابن عباس
sahaba wa mtume uparo Abdullah ibn Abbas ngurambio wasahaba mtume qala hamba iza qala Allah ikamnyezi Mungu hambiye malaika yabo ikatsamba ndongo ukaizohozahe abongo ndongo yaisha na mtume abongo ndongo yazijua na mtume masahaba uko tsamba ndongo jao ngo ndongo wazijua na mtume hamba ekaya Mwenyezi Mungu hambiye malaika warenge mro yasayaniko livru heme ngosh Mungu hamba na mumrenge mumfunge mumtesheni zijuka sheni dhirai 70 basi sahaba ngombo ndini fayubadiruna alayhi 40 ila 70 malak hambi wajokenda warenge mru mzima ngwajoka malaika 40 à 70 bof 40 à 70 si malaika waili sidaika mzima joko ndarenge mndu ikamra sani kwem yeshiyo heme ngoshe ikamgwa rongoa yabo yohambwa amri ya lawana ne yaumbe dunia yaumbe malaika siba himgwamba khudhu faghullu kajamba khudhu kajarongoza mndu mzima daika mzima kamrenge daika fulani mrenge mgwamba khudhu na mumrenge basi ibn Abbas ngombo kanendini fa khudhuhu na mumrenge basi wajouroha direct ili wajourenga yemru wala ni kwa livre hemengosh 40 à 70 ange haina daika mzima yabo ubole wahai ne distance ya holaya shando imalika wao wajoka urenga mndu hola yale dzito dele dzito lino usihabano au hola harimwale shishiyo banja usihabano ye distance mwendo wa maha majana matano 500 ans hotsola shefu bashi banja harimwe poitrine ujahun hama malik garde korwa homro zahadithi zambando ukayetso hola bana ujaban ye distance ma baina al-mashriq wal-maghrib yo hamando lahu est wende ho west dolo mashariki wendo magharibi shonde shefu ba shahiba de shefu ba mruka jihandi sandabi wajuse matso ngotsona shefu ba shah wangalabo gari de shefu ba wangale kote de shefu ba wangala hule de shefu ba shah ye distance shitwandisha ye est hate west isho ifuba basi kutujwa ngojoka uremanda babi isho ifuba basi yonde poitrine basi ya hedaika itwandisa range est hate west basi malaika wa uombo zabani wajoka urenga wandu watamron wawotsi wandu wako walona jirma hamandasi wakwatsina 1 mètre ou 2 mètres ou 5 mètres non wakwatsama batima ujofikiri kama batima thalani Marseille batima yuko julo haku B12 exemple wakwatsi hama batima ya B12 ye batima ya B12 isho shaya ata isho tishaya ye batima B12 ila isho tishaya ye Tour Eiffel udungo iona ilo yataka jatosha fu zinudunga bazenkofu yotsinkofu ye Tour Eiffel ila ijotsanganywa 10 fois 1000 fois ikaye de fou ilo fu dzimala la daika mdzimao ye umrambilo kahola abantu ujabana ye distance mwendo wa mahamajele mata 500 ngojo pasha gari wende hata ufanye 50 100 200 sizi ufanye 300 ufanye 5 ani 500 yabo hutsola harimwale shishiyo la hedai kamzima ngwanzo ujube bana yabo kuja waza shefuba banokuja vungwe mindu yahe dotsola abantu usabanu mahamajele mata nhola abantu usabanu angalia wajuhe 40 à 70 warenge mndu yabo deja yo torture morale mrasa timu raye jaremo c'est vrai ou c'est pas vrai Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ajelere harmo joka unjambe wote Mungu arisame bofu
zidarasa zinu zentu zinungezo na uhara yode maana rita uharando sabarindi iliribeza rijitapilie zentu zinu karna umidze chance ibire ngerite wandu uhara ngarjube zartapilie rite wandu uhara zentu zinu iliribeza rifanya ibada zentu zabakize ribeza rifanya masihu za ibada ze swala ze sadaka ze qiyamul layli Qur'ani wi iliribeza rijivukisha yede maana inu maksud ujivukisha ujisove ngaweneshwa unje uhara imani yanjeza unje uhara zinongozera neje yo imani ubeze ujane tauba ubeze ujane njini wala disa ngona takabo mzadzi yani parabo fundi ngamtilo za darasa tami urandacha mtushinda tana lila tsaila de namna hero hangu namna ili yo imani tsana yo aukaye hasante ukaka tushinda lila abo motsi yo imani ya kamili abo deja hasasante ukaya ngwanzo zinrungu hajwanza jihundungu lilo shero wake katushinda abo yo imani hotso reconnaisse zindongo yajue yo tauba ya kamili yo hambo annadamu tauba abo yo tauba ya kamili hotso reconnaisse zindongo yajue kabo fundi roho wangu mitishindira ngamwanzo lilata zindongo shantujua za ibada yani yo ngoni saw bon chose sabarindi haukaye hasa haji sante abo yo imani ya kamili abo imani ya ndisonjia Allahu akbar na abo imani ya ndisonjia je yabo imani ya handi sonjeza sabarindi haukawa handi soji santukana inamna liyo katsuji santen ro hajwanza jikondandi so lile ro yabo deja imani sandisa yo alama ya mwando yabo bon courage continue babo yabo ila imani ngejo ranzu wawe huji sante zanongo Allahu akbar watukufu na rendele hizo yabungo joka ho mrutsore ngono wanduwa yo hamba torture morale malaika manda wao tibasi 40 à 70 warenge mndu mzima bofu wa mndu mzima watu joshinda tsanganye mndu sha yejirma ne situation lazima wajuhe wenji okamugamba khudhuhu na mumrenge daika mzima watu jorengesha yatatsanye mndu ja mzubisar mu mndu shaishi namna wajoko fanya ngwajo wanji wahib majindu ya malaika wala mratu warambuwa wala ndaho bitakutsirambwa surwaranze wajiwa zingare hamamna nyantso uko katonga hamanyantso ngawe hamamna nyantso mzingare mna nyantso subhanallah wa mzingare mwanadamu mwe utsonata 2 metre 3 metre wandwa wajiwa renge mndu haya yamba jetsena ishia faghulu mumfunge msimfunga ngo mfunga woje ishie namne tafsiri Qur'ani yambao tafsiri Qurtubi isharme tafsiri Qur'ani ishiendo ze aya ishando masahaba ngo tafsiria we aya faghulu inamna wajoka kumfunga yemindu ngejo urengwa itilwa honsingoni yemindu isishuku isizingarwa itilwa ruma ensingo de mindu ngerengo itilwa honsingoni yemindu ya hinu ijusiwa alafu itilwa hunjao amamra renge mindu ya itilwa yo hunjao ruma ensingo après yesilisi vumbulwa yemgu yahamba thumma fi silsilatin dharuha sab'a yesheni nene iyo vumbulwa ilwenda metera 35 metres ngefanywa iyo sheni ya mro tufikirika yisho shuma chote shuma iyo sheni ya mro izo sheni za moro yo mro tufikirika iyo shuma yote fer izo shuma za mro silsila izo sheni za mro ngeirengwa ifanywa itulo hanywanyi getlo hanywanyi yesheni ibire harimwe nkomiyo ibire nomro yosheni ya mro ibiro hanywanyi idzube hombana ri marumbo hata iroho harimwa ewazi ya dingo derrière de place ya henajis ya dingo hula kwenda homrabani yenajisi roho odingoni yesheni ibire hula ibire alafu yemwatie ya hesheni ngiyo huno harimwe hanyo yemwatia heshen ngiyo hula harimwa odingoni ingefanya ojetsena yemwatia joro harimwe she hanyo iyo ndiyo yifunga wo yemindu harimwe nsingo la hawla wala quwwata illa billah subhanallah yemwatia ya hesheni yala wa harimwe hanyo iyo ndiyo joka ufunga yemindu kwa mindu itilwa hunu yemindu itilwa tawo iyo ndiyo ifunga wo yemindu ya hahe difunga wo yemindu isasanye ifunge aya yabafanya abo ngufanya jetsena bukemindi nja huno yemihono yirengwa inyongolo
emihono ngerengo inyongolo kwa sahabereha kelin sahabereha injao yemihonyo inyongolo alafu yesheni ya roha ho dingoni oba hanu ya hena jis yesheni ya roha ye moitié ya hesheni kwa mlango na 35 metres ye moitié roha ila ndiyo ya joka ufungwa ye mihono nele dingo yani ila ndiyo funga ngerengo mihono ila ndiyo roha ila ndiyo joka ufunga ye ziungo ila ndiyo fungwe mihono ya hahe izingize ne mihono namna boko katsina namna ya ujidefende au ya uzia nrongo ukangu juso muhona wa juse mdu imihono isa ifungwa emenduti lwa jao yabo hasa afalakali zabarindi ili haina adhabu gojwe kamra fungo joma na damu ekanguremwa yedo ante juso muhono jao gojwe kamru ngulwa ya mura tsado jidefende imihono haumra ndugo mdumra do taja alafu emindu isa ifungwa warimwensingo yemihono inyongola ifungwa ili ya dojuso usojao haina nrongo ike direct watina ujusa mhono watina ujusa mdu haini adhabu ikawo mro wambilo unjebanu kabatiza mhono ujuhe ikaya adhabu yambilo injohanwanyi kabatiza mhono ujuhe ikaya adhabu yambilo idzozele paja kabatiza mdu ujo kaudisa alafungu fanyilwa indiniyo Mwenyezi Mungu jambie malaika khudhuhu faghullu yende aya khudhuhu na mumrenge faghulluhu mumfunge yeghulluhu ndiyo emindu itilwa hunu yasasanyiwa yesheni itilwa hula idzube faghulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin dharuha 70 dhirahan faslukuhu iharende ishay response mgungu innahu imanimru wa yaheza mgusiu mgu yambaya rengwa yafanyilwe masakri yao kana la yu'minu billahi alazim ya mwando wakajeka uamini Mwenyezi Mungu kangabo kiyama akawona mzaha kako aminu kavanu vwa siku ya mwiso kajeka uaminu kabanu ngabo kiyama kajeka uaminu kabanu ngabo mwiso la yu'minu billahi alazim kajeka uamini kiyama haiwambia ndongo za Mungu kamrilawa na ubabu la yu'minu billahi alazim kajeka uamini Mungu za kweli wambia mbarongo ya Mungu yetso nerve yetso uyenga yetso udea utsiwambia mbarongo ya Mungu wempartage mbarongo ya Mungu yetso nerve la yu'minu billahi alazim ikatsuamini Mungu ata zinongo zahe dunia basi yarejetsena wala yahuddu ala ta'am almiskin kajaka ukirie towaze mali zahe yasaidia ema maskini watabihao wala yahuddu ala ta'am almiskin kajaka ukirie towaze mali zahe yenike ema maskini yewasaidia Mwenyezi Mungu ambaruma ayon rajab ndini khuliqa al-insanu halu'a idha massahu al-khayru manu'a wa idha massahu al-sharru jazu'a illa al-musallin Allah mgomba wanadamu waumbwa na vitfe na haraka na batani na harara warende idha massahu al-khayr ikamngom ni kamna riyali manu'an yetozi yekanza saidi mroji ikanza saidi mroji na balejo kutsongeze malila ikane baraka ndekato wa sadaka alafu manu'an mgomba yeuzi ikanza to kutowa sayro sadaka ashe kutowa vero sadaka ashe na mina projet na program haya idha massahu alkhair manu'an ikaha hundwani mna riali wakhe yeuzi ikanza to ya saidi mbamwa nanya wasade mndo jabe wa idha massahu sharru jazu'an ikaha hundwani problemu na mashaka mna riali hesa yeuka décourager maskini zetabu zina mnareli na kana ya hisa badi bala wandi watsongeza ya hisa ya menyeha tsongeza himsaje au kwa wakati mngaunika ibidi utowe ili Mungu aje protege mnareli wala huharaya idha massahu alkhairu manu'an bala wende wangamize mapesa la bofu na mtsonda mapesa nsujwange ndoda ho benga tsungo hisa badi wende wayangamiza au kango hundo kutoa sadaka awi yede hadithi حديث القدس حديث يا رب متين كل يوم حين وسكم ملائكه ngwazuba ngomba odua malaika wailisha kishuf yadeka mzima hamba Allahumma a'ti munfiqan khalafa haina ulo namna riyali ya tawasadaka haribu mna riyali huo mnike menju mwenjezize yadeka wabili hamba Allahumma a'ti mumsikan talaf haina ulo namna riyali ya mgarde ya haroto wasadaka mapesa yao so yangamiza nje shonga maudu botasi hojua yatujoya hisaje yo haditha mtume Allahumma a'ti mumsikan talafa yadaika sahaba Mwenyezi Mungu jela hene mru mumsika yazingara mna reali ya mie harimwa konti au ya mie hoda honi ya tuto wa sadaka rwe mna reali huo
ikahaka na 1000 euro kaja toa sadaka rimwe 1000 euro yo tsoyangamize 1000 euro yabaki tsoitashonga ikange na 2000 euro kaja toa sadaka rimwe 2000 euro yo tsoitashonga ati jomradizo yafanya basi c'est fini c'est ndongozisa ndongozisa basi yo tsonja shonga mruka jarumia agende da huberde ukome hambla ikauto wasoda kelele abo mngwa joka hipanga dabo mngwa joka hiyeha dabo mngwa joka yenjeza Mwenyezi Mungu habari mwa Qur'an Allah yurbi sadaqat yaulela wajumana ulela yurbi yohamamru lelo mnamwana mtitia huwe umlele ado huwa ya huwe au ngo lelo mria huwe basi sadaka ilande ilela we mali yaho idonjeza ikene baraka zedi saba hizo ikaudanza utunde sonti pia Sipi yasha 98 ngamjona biyengo wangapi namnike pourcentage ile rujende la rmazi aya shala mtsonike pourcentage namnambi harimasi owenji mrungu hundro mna reali shamruka tujua handenda hubi ngutsorenga hatushe wazungu wa wajuaze habari wamba touche je touche mon argent kwa jamba je prendre wamba je touche harimwaye langi ya mulieration oui de langi ya mulieration akabana ngabo ilangi ya mulieration yonde ya hangu mimi shaino ya mulieri yonde ya hanyu nyinyi mdungo ndazi article za mulier shamime ya hangu ndia mulieration oharimwa ilangi ya mulieration baso touche womru touche ngutouche kajambila je prendre kutuli wa mapesa je touche mon salaire au ka touche womru komeyo touche as touche ngo touche kujambila urenge ngo touche je touche mon salaire ngo toucheje au kango to toucher main droite et main gauche renge hu toucher main gauche et main droite renge hata ujo touche la ka mdoba sabir yu deux fois sabir asarengeza ho mwenje ne maji hata ujo touche ra tijinda hubini wa henyumba hasabiri harenge 300 euro au 200 euro wa henyumba hata ujo touche hambila utushe kujambila urenge touche so touche udiwaze hadisi ukahama kuja kana mbaya ngo touche ukahama kuja kana mbaya basi do so touche udiwaze debade hadisi wa henyumba sabira renge wa he defa sabira renge wa internet sabira renge wa internet wa he majabira renge yeti jindina renge hudwanza wangale zila 1200 euro au zila 1400 euro waliwa hudwanza ngale hunduba kishana sa euro au 200 euro yele mnariani mito sadaka to sadaka kakulibwe 1400 au 1200 to wambabi yabo sadaka haini mwezi to wambabi yabo sadaka we to wambabi yabo sadaka ilimgu ya ngotojo tushe uhisa memu hurenge mtsango wa 10,000 euro kundo mjwaza ndenda huwe hurenge mtsango wa 20,000 zotso henda hauka Mwenyezi Mungu amba khuliqal insanu min ajal izo watukufu na redeleyo harimwa edeba sheka ngamjuni ke pourcentage harimwasi ewandu bakomrungu hondo mna real shamruka tujua hafanyaje ngo uwanga na rambeze kweli il faut dire la vérité mitsanza mrado cash ni hanza rambeze kweli reconnaisse mru reconnaisse hosoni mwa Mungu kweli na reconnaisse harimwasi na rambeze kweli owandu bakomrungu hondo mna real hajojwa wahemba nyumba jojwa lekezisha hata mrajo hunda ngutswangamia direct mrukatsuwa hata wasulile 5 le 10 hata besho huni kwa mtsango gotsu ngawanga na manambi pourcentage wanro hondro mna reali mrado jwa ya enshindo deno wana sha mrukatsujo mna reali ndi dahobe mrukatsujo bofu ntsujwa yende dahobe mrungu hundre mapesa sha mrukatsujo yende dahobe da ila idha masahu alkhairu manu'an ikamro hundre ya khairi katsukubalia to wa sadaka alafu ya mna reali hangamia wakatula idha masahu sharro ikahondro nele bane zakri jazuan handi so décourager abantu zetabu zino mtswelewe hadisi badibala we hundra we kutowa hadi subhanallah sasa nikani ndamjuni ke pourcentage fudda rendele okarimwa zino aya au kango jo wakati kenatsokirimwa to sasa nya direct yende sheleze roho netumu wanatu jonja cardiaque wala tsaze zitwa ngoje kamra to sasa nya direct uhara ngabwa jo klate netumu wanje cardiaque no uhara nefijo lazima badotam na ndongo mbabi ngerendele narendele tena rahani jajar mwila aya wala wandu wasawarengwa wandu watulo harmo mndo Mwenyezi Mungu arifadhino mndo da so harimwela ngiwo ya mulieration ngabo mba hindu mbili ngabo yambo voir na regarder je ngabo voir na regarder yo différence voir yo kutina dhambi ya zamba mtu sallam voir
regarder yondi yobo kumndu ndo dhambi ewana ngabo différence ya voir na regarder harmwe langi ya muliriasio voit différence ya voir na regarder mtume hamba ukana an-nadhratul ula lak eka huo ndo mrukado nzima kuja kusudi kutina dhambi example uono mtumama avaya ngubiro kuja kusudi humanga uono bala vanai habuwe mbabu waja huruduka ye yunifua ila wangalia watu kusudi watu fana tiji express ila kutina dhambi ukakuja kusudi udanza ubuwe television watu onja sheni ya filmu za uchamfu we kuja kusudi ubu ibana njonda dhambi we kuja kusudi udanza ubuwe sheni uzingare telekomandi wa piepa waheya sheni huono wanashe waloha wazi wanaume wafanyo tabiambi alafu waona urudi kubeza wapie ushanje basi ila ya mwando ila watu kusudi kutina madhambi kujanzishi wa dhambi je kujanzishi wa dhambi alhamdulillah subhanallah njanzishi wa dhambi wanaze kuja kusudi wangalie ila yo hambwa voir ila yo hambwa nadhar huono ja kuja kusudi urudi kubeza ushanje yesheni hunja hunraji shayo hunrawo ye dhambi deni yambo regarde mtabendini wathania alaika shaye deuxième fois ukawa wona yeroho ijibiwa ngwanzo rudi wangaliendo imisabo rans ila yabilila ngwanzo wangale ibalangeje ila ndio madam wone mwana mshipo yafekele umwangalia kuja kusudi astaghfirullah uruka wa ndo ajwenza ila kutsina shaye ila yabilila katozena ngozi uvuru ko ngala forum tsaila na ila bahila yabilila ila ndi ya hero ila bahila ndi ya hero kahuji wane ladha la fuduanga ila ndi ya hele dhabu kaila ukusudia swafi ila yo gambwa regardez bien ila hambwa ndini regardez bien ila ti voir voiri umndu ya wona mavoira wono shitu tsione beta tajwa tini voir tsione shitu voir mavoira yasio shitu shiviri tubeti sijua shiletini tsione mwana mshaviri beti tata sijua uledeni ila voir shaila ujoka ujokensi umsifu yeugula yiho tsilayiho timono havaya siri na shati na jawa sasa ilamba regardez bien iyo ndi regardez bien iyo kati iyo aba madhambi bien swafi iyo madhambi bien shayo tivoir ya mavoir shayo regardez bien watukufu wa khairi wa imani na rendeleye ze habari haizo wala wanrika wongo wajoka ubaliwa watilwa uharimwa umro ne adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikisa wabaliwa watilwa ze sheni watilwa ze silisi wabaliwa ngwendawo mroni subhanallah na vanu mnguna rirehuri no mro mnguna rihifadhi mnguya risitiri mnguya ribehe hule ne adhabu ya mro surtu de zensuzinu yari eluwanyi yari rehuri no mro mngwari nikeza khair rahani jindile deba wandu wabalonda mroni watsurwa huri no mro vanunga busiku mtume hakoda honi haya bomtsana wakati dhahira wakati wa dhuhuri lijuali wala hata mtume ngoda honi haya tigale edaika Jibrilu alayhi salamu hajivuriza edaika hajivuriza ajoha mtume nedaika ikadojila mtume bomtsana wa dhuhuri bala wakati yanzo ya repo Zimbabwe akabo mtsana bala mrula lambabi titi yohambwa qailula deino yambwa o sieste au sieste ye qailula ilo wana wadingo laziwa bomtsana ile ya ivumbua mtume Muhammad wafu ile ya ivumbua mtume Muhammad na mumnike jemu ya mstahiki respect na mumnike respect ilo watoto wadingo ndalikoli bomtsana wambilwa walaziwa mbabi wafanye mna sieste memu 30 minutes ole ya zamba mtume Muhammad memo wanango odaho ni sambilwa rilazemwa na mbabi bomtsana ola mtume Muhammad de ya zamba memu 30 minutes mlaze mwana bomtsana sieste zabarindi ilia joka na akili ajoka intelligent au kemna ruku mtsana wala yeulekeze akili ya mndu yeulekeze akili ya he mwana yeulekeze akili ne memoire ula mtume de zamba respect mtume zamba harda bendini kilu fa inna shaytana la yaqil au kama qala
hamba na mdola lambabi bomtsana mbabi kahundu mna wakati wesi uhambabi ba shetani yekala lamtsana shetani kajaparo la lamtsana shetani mtume amba ikahundu mna wakati kuti hazini wa dhuhuri balanda bolanswiri mrula lamna hindu kakutsupi haku mtsora kamlaka tula lambabi baila yulekeze akili sibas yaunika mrufikira njema yaulekeze ziungo ba shetani yekala lamtsana profite mbabi ufanye mbandongo shetani bokoye kaifanya uganye dawo yoyo baraka imana shetani atsola langu joka yondongo ya khairi na baraka de mana atsola la mtsanabo profite mbabi ulalemba bofu yabo wanadamu mazetwani bawo kwati washashi watsola la mtsana hata watfarula la mtsana wa bofundi beshwa kwatwenda hazini beshwa kwatina rongo tsokanso bandani watsonga la tele hata beshwa mramlo endala lemba bomtsana umna unirdeta uvrepoza boshere bamitsanzala le mtsana yabo utsonda hazini kutsola la mna 30 minutes nibo bandani bokonga mosalo endala le bashetoni kala la mtsana yani mjoni sabiba watukufu mjoni samishele katite shaki kwa wanadamu ma boko wotwanza wokwanza walaleba womtsana amashetwa ngo wenji mjoni ndubufu endelee sheleze habari na rende shele wakati mrutonja hatsemba bideze habari mjoni sami na rendele aizo ngo wenji mjona mbia kaizo kweli ngwao kwa watu ndoboko kwa la mtsana hata memu ngo dahoni kwa tsenda hazini kwa taparokiri wala la mtsana jamais wala la mtsana ngwao mjona mbia ka c'est vrai c'est pas vrai ngamono tsana tia gm yani ngwao ndoboko kwa kirula la mtsana memu ngo dahoni memu weshitanda shihalwani hama beseti ji ngo ni hama ngo waharane sheitanda tiji ngo waharane sheitanda tiji ngo waharane nele godoro tiji le godoro liwambiza watsotawa tiji yani kondo alala mbabi alabo mtsana balo wadhuru wa repose mbabi tsula kula la kwa kutenda hazidi yani hamange mharane le godoro Allah subhanahu shetani kala la mtsana zaho nadamu ngo wao onduboko kwa japaro la mtsana mazeton watula la mtsana fundi endelea za habari mjori sami bismillah narvezere deleye sheleze habari mjori sami la hawla wala quwata illa billahi la ali al azim naam fundi narendele naam haizo mtume sallam akahoda honia dumala rakaya mtume sallam angehoda honia womtsana wa dhuhuri idayika yakadojila mtume womtsana bala baada kama ndongozulo yurja ya ruma ni Mwenyezi Mungu habala aya za Qur'ani ngumwereyo na yoke yukarari humjilia womtsana bala rimu ya dhuhuri ila ni wakati wa hekailula ya lala ya repoze mbabe yukadr difficile mtumala na mbabe titungu repoze womtsana bala repoze mbabe alafuatu ne daika Jibrilu hamjilia daika hamjilia Mungu ajelera ngule wo sheze habari hizo erdola la mbabe titibo mtsana wa dhuhuri ikamruka twende hazini mrala le beshwa 30 minuti baila yonjema yulekeze akili yohambwa qailula mayambwa qailula mrala le titibo mtsana bala eshele mra tujoka hama shetani uka shetani kajaparo lala mtsana shetani na rendeleze habari hizo mtu salama wadaika mjilia mtuma Moses ya Jibril nguzi sola daika ya Jibril mali araka mutaghayyir al-lawn وجئتني في ساعة ما كنت تأتيني من قبل mtuma Moses daika yada Jibril ngamono bizari bizari ndai ngamono hunjilia wakati watsuparo njilia wakati difference sibasi ko changer ses sura ya urende ngamono ze sura zao zishange swafi ze sura zishange otui fundi ambwa shurti de anambia hadisi hiyo ngena madrasa yusomesa anambia hadisi hiyo bofu beza wendele hadisi mtu metama mtu shawakati manza ndio temna ndongo shelewa nzo yasiwe yalama fundi shurti anambia hadisi wanazoni wa hawa akawasomesa watoto atiti alafungua somesa madzina ya malaika hawambia malaika wane Jibril na Mikail na Israfil na malakul maut lafungudo mwambie watoto alafu ambia watoto wado repete malaika watukufu wane Jibril Mikael Israfil alafu wakamna moto mtiti benso juanka na 4 ou 5 je sais pas ou 3 ou 4 za moto mtiti tuji 50 tuji 4 ambia wala fundi wa shurti ngumwambia kana moi je le connais fundi
je connais Djibril là, mais les trois, je ne connais pas. Mais le Djibril là, je le connais. Il est déjà venu à la maison. Il est déjà venu. Muna bariko wana wati bahati jema, wanaziwa na wanti pia, wana hanyu, wana hatu. Mguna wanike akili na fahamu jema. C'est gentil là, c'est très mignon là. Yani moto ha, weishiaza vumbulo, hambie funduka. Non. Wane wao malaika, mujwa ye mzima Jibril. Shawararu, Israfili, wamja paro, on shay mzima, oui. Hata jo hatu, akaparo lauli yo hatu, on a déjà invité, on a lui invité. Déjà à la maison. Non, c'est pas lui, c'est ange. On parle des anges, c'est pas lui. Adiga mjuri sabi watukufu aizo afikiri kama ishale dzina afikiri kama wo fundi akahamilo kanono wotifu cha o malaika do rovumbo shatsida sisi wanadamu wotida itidola na rendele aizo mtume sallallahu alayhi wasallam mtume alayhi salatu wassalam edaika Jibrilu kamuzisa mtume muzisa zabarindo njilo wakati wono kujaporo njila wakati mandauni eza jirindi edaika mbiye mtume kaya Rasulullah wakati na ujilia unu amara Allahu malaikatahu an yanfakhu fi an-nar Mwenyezi Mungu amrishe malaika wavuzize wo mro wa jahannam mtume tremble je abaye ere uniona wino mtsana banu adhuhurino Mwenyezi Mungu amrishaye malaika wavuzize wasivudza wavuzize moro chavuze hamba wavuzize wo mro wa jahannam nabo wo mro uwo uvuziziwa uvudzwa 1000 mahashiwi 1000 malaika wakati Mungu yaumba wo mro hambiye malaika wavuzize wo mro kuchikawatsi malaika watito malaika wenza mvu yabongo jongwa vuza wadovuziza basi wambilo wavuzize wo mro uo mahashiwi alafu mahashiwi wakaujumovuza basi ndotovuza wo mro ye makaya ya ho mro de sharbu ukatamba kadzima lo sawa ne dunia ilo kadzima timwambia ni zwa mwede na sabira ukakaya moja lo sawa ne dunia alafu ngo je makaya o mabole alafu ngo jwa ta joka ushofe wawo mro sofe c'est pas facile alafu malaika wakaujumovuziza wasivuza hata 1000 mahashiu alafu mro urendeha mkudu noir tumengolezo ani urendeha mkudu ani ndainambo mkudu rouge urendeha mkudu unwa rouge urendeha mkudu rouge Mwenyezi Mungu angalawo mro namna uliyo emakaya la ya walia rouge malaika amba ya Rabb reservuzo mro 1000 mahashihu ya kamili ti emwa bade jahannamenu na deba ti emwa ti 2 mois 1000 mahashihu iyo ndo tsovuza basi ndo tsovuzize uvuzize haiba mngwanga lawo mrobo wavuzizwe mahashihu 1000 urende hamkudu Mwenyezi Mungu arida amrishe malaika na mvuzize mahashihu tena 1000 tuwasema ndio hambo thumma uqidat 1000 mngwambie malaika na mvuze tena 1000 mahashihu ya bili 2 la hawla la quwwata illa billah malaika wardiwa ndi sovuza yo hadithi mtume yarangwani Muslim na Bukhari Muslim malaika wardiwa vuzu hata 1000 mahashihu abasa wafanya 2000 ya hadithi mbendrini fabiyadat wa mndo urendeha blanc umro uvuziziwa hata urendeha rouge uvuziziwa hata urendeha blanc yende namna waparia uparia hata ushofi hata usiwona blanc ye rouge lawa izonde zepisansi ye rouge lawa ngotsona hama blanc ngotsona hama diama yiwala ulando mndo bo washofe wa hata urendeha hama blanc mtamadi fabiyadat Mwenyezi Mungu angalawo mndo inamna washofe waye 1000 mahashiu yasa urendeha hama blanc ngomwe Mwenyezi Mungu ardambie malaika wavuzize ye 3e fois subhanallah
Mwenyezi Mungu hanza witr ina ndongozi ke witr imper mngwamba na mvuzize ye troisième fois tena mahaminga mila mahashihu tena malaika waridi wandisa uvuza jahannam wavuza jahannam ata mila mahashihu ya satena troisième fois mtume mbendrini faswadat wamrurende hanuar noir nzidu shidza hamba fahiya sauda kalail almudhlim mtamba utsorende hamagidza la masihu mruka tsura mbuwaze rongo ho mrobo wa shofe wa haku basi utsorende hamudu ngotsona le gidza lila ulando mro winemne wa shofe wa ulo puissance ata utsorende hanuar tuje kanyedo namna example mtiti wa dunia ni dzaha la morology wakati mro na manuar bojuba la una manuar boju alafu danzanga le wono le dzaha le juar balada le dzaha lo puissance imagine mnadzaha mtiti wa mafiti duniani wona we noir fatuze mro wavuziziwa 3000 ans mahazi huizirao jumotso vuza hata urende ha noir mtaba fahia sauda kallawil almudhlim utorende ha noir hamando ukude masio wamro subhanallah alazim ngali hizo waladayika ngwambile mtunuka ya rasulullah wakati na ujili yaunu Mwenyezi Mungu amrishe malaika wavuzize wamro tena wamro wavuziziwa 3000 warende ha rouge warende ha blanc warende ha noir ngorduvuzwa tena la haula wala quwwata illa billah idaika mbatsi ujilo wakati unumngwambie malaika wavuzo mro de manaze surwa ya zahidaika za change idaika jibril mutaghayyir lawn ha change uzo surwa aswafi ha change ze surwa ya bahim mtume sallallahu alayhi wasallam ngumwambie idaika swiftly jahannam ni swifi yezo waona wo mndo wakaushofe wa uvudziwa ewono ndo gwendi arbo mndo nabieze ndo inamna waziona ede kamba ya Muhammad kanti ni huswifie yezo naona kanti ni huswifie yezo naona mtuma kanti edaika ni swifie yezo waona bodaika ni swifie rione ewono endi edaika hambia mtume ukaya rasulullah qaruha ba'id hamba zengama zeshimu ngama mwana tru yobole mruvurizabwe Pierre bwabwa la Pierre gross Pierre lovuriziwa livudwa litsorenga combien 70 ans mahazihu imengo mfukare 70 aman 70 ans rahalebwe kalija waswili bwe Pierre ulivuriza harimwa shimo zengamangizo 7 zengama shimo za moro tru za 7 basi ngama moja e distancia hayo lebwe Pierre walivuriza bo juu ya walizubao lourenga 70 ans rakalija waswili bonzi raha kaljose 70 balale bwinga lizuba libitse 1 2 ans 3 ans 10 ans balale bwinga lizuba yongama yodo ngama yo badingama ya mundu yo hule badinga bo torturia onoto kuzuba bade hula mahala yuko kabatizwa tawa emrungu toka utawanda hu ebe mrungu toka mba ngurwari yo pando ya hendaba eba mrezu biswayiho yabudeze rehma za Mungu dotsoto wa Mungu bahi de shirumbisha Mungu shaisto yaso bwele avuriziwa Pierre lizubi 70 abonga rakalja wasuli hontini ilando bojumu ngama alafu kana nzoli zube bonsi ilande sheisema thala ngama yavani van alafu isizuba van ilavan ujaban alafu ngama ndi sabana taban basi ho laban ujaban lebwe kalifanywa 70 rakalja wasuli mtumani sota idai kambia mtume ya rasulullah لو عذب رجل بالمشرق لاحترق الذي بالمغرب ومرونا نمنا نونا لديك جبل ngwambia mtume mndona namna naona
ikamru hare mwashuma na marto ya moro nge est ho mashariki au magharib basi ulo westi hatojo timu hatojo tsambali je ikamru ulo Europe example hare mwa marto basi ulo Afrika hatojo tsambalia iyo nde marto iyo namna iliyo ye puissance yayo ye mrulo est ye remwa mbeye mroli basi ulo west hatojo tsambala we bonsandi so shemeza nabalaka jaremo she ya remwa nde ulo hula ide namna estu ya so ilo mroli la mudhiba eke ulo hula haremwa basi ulo hula nguto shabu ya shemeza ilande ya remwa hula dade namna bahya sante hula liyo wala raka jaremo la hawla wala quwwata illa billah dai kan gurdan bi mtume amba ya rasulullah law futihat min an-nar mithlu ibra ikawa mro wa jahannama wobo mtume watsobulwa mna dzodzo mna trontit mauri sindan ila mna sindan ula udungo tiemba fili yemrie sonya yenguo sindan ile usisonya nguo mwana sindan ile usifanya nguo za ho usisonya yemna dzodzo mtituli mna trontit baseda ikamba mtume Muhammad ikamnyezi Mungu habe amri hambaye jahannama itsobulwa mna dzodzo mtit ili respire ndo tsobulwa mna tro irespire warohe mna respiration basi waroha mna josi simro wakati wajoroha mna fume mna josi harimo mna dzodzo mtit harimo mna dzodzo wasindan lahtaraqat yeduna initsojo tsensemwa itojo huwa yedunia ijo tsensemwa ifanyia masidi yara habibi de lejos sijinji c'est pas jinji de kama tsobula mna dzodzo mtitama wasindano jao watsoro gamba fime mbajos ya yiho imbajos yo itsoro zembingu bomtume Muhammad rezembingu re arudhi re dunia imbajos yo itsojo tsensemwe dunayin de namna zabarizilo amba nsufiete ni sufieti ni namna zabarizilo alafu ewone milango ikansije bila daika jibrilo hajangu sufiyo mtume ze habari ndono na banunga bodaika besho wakatusa uhisaba ngojo hisaba sa zemenweti rahane jendelezi la mtume asufilwa kwa mtume wangu sufiwa mtume ndi so sufiwa zindongo iliyara mbiyeri tahadhari rombe mungari ifadhi minguni mwisindongo bizari mtume sallama hareleza zindongo nezi aya nezi hadithi pia basi minguni mwisindongo bizari jaa fil athar maliki garde korwa homro ze surwa ya zahe izwe kamru haziwono mrutso diwa za ledzina la mru hata kuna heshele kawo porondobe kutso heshele porondobe kuna heshele ledzina la mbabahu hata Mungu ngojo diwa za ledzina la Mungu je ikawono maliki garde korwa homro umrutso jidiwaza ya kilio tsotawa amla wekate wo haumbwa hausiuna surwa ya za bizari bo kusiu amloka wondwa ono mtu Muhammad ho mbinguni watsehe badi wekate yambwa khazino na de garde kor wekate wode mromilo kazi surwa zahe hata jahannama yohumra ya jahannama wishia wiyo badi kuli mgu imjuzi kweli haina mronge na embabi yanikiwa haina mru hatsombi wa marziki ya kweli Mungu haina mru hatsombi za ishia kweli wo malik ya jahannama wishiao yavuziziwa iyo yilujao jahannama yavuziziwa na jawi shofe ilona nyoha surpana tjindini na scorpio izo pia bahe jahannama yura maliki ikamalika tsobwe matsoja hangaleja jahannama yodojila ye makayo ye makaya mro yeshonus valangerao malik boyangalia malik ikatsore mankode jahannam malik kanerveha hare mepi womro wa jahannama malik wetso emabuhari momro direct lo buhari au milieu ya homro malik yetso emabuhari harwana buhara hime basi kanervea yetso remapi pa basi reme jahannama pi valaila problem hindi valanga boro hawo nyoha zilo homro ni hula desenyo ha scorpio danger vala uvundo wa carburant zero zilo homroni haina sheni za mronga zero hao ye shefu hasa harongoa wokamhara omhumoro usiria odora malik rifage
domro jahannama wohumra rifanye zenyo gaziroha zendiziroha kwezi chef erifanye erirangendo yerifanye yeziadhabu rifanya ranjeze remultiplier wodori ndindra ikawono malik fundi naritimizi ajeruone deba mtume ajoka heleza shati maudu ukamaudu emasihu narjoka rimwaze dua za Lailatul Qadr 23 sonti pia yawe darasa yinu mtume aeleziwa wizo yaona yonge johenda après demain inshallah boyo kena ukamaudu shayunga johona ne mercredi rjereleze wo mnofu sharahani jazia miongoni mwenza ndongona za majabu tisha mndu yakawuheza nabo ngabo mndu yakeza mwanzani wangu anambia kabufu swiri wala ngoni vumbuo swiri tabashe tsindawe bofu swiri dami mwanzani wangu koheza haishabo nambi hadisi Yohani para nambi kabufu wala ngoni vumbuo swiri yani titse hemba tabashe utsindawe yani nguhezo jimbo la shikomani basi ngomshe nemzade wahahe ihawara ngomwambia ukana ikati huono wa usiundo nuo piane mahasira ya silawa ni ujibi watabeshwa ndo usiwa maliki mwisha jimbo umwanzani watu mruwa kheri mashallah mruwa kheri mana wayo swali mashallah mruwa kheri shawakati mito vumbu mna deba uba hetso beza bufu wala univumbu unata yani hende nguhezo ngoboka ikange na usiuna hasira beshwa ndo usiwa maliki ikawa ni mzade wotoro kutujwa maliki uondovi malik ambanga wena usiwa maliki emzadewe mwana usiwa maliki woroha kutujwa maliki ndovi maliki mtume ya mmona yatuteha maliki ye jahannama yohumra maliki kajaparotseha wakatehe malik wazente hozahende kata mrusheni za mro wazente hozahende ka hata mrunyoha wazente hozahende ka haramo harimo mro wo mro wandiso shemeza malik mratifanye zile malik mratifanya ni sena malik watukufu wa khairi wa iman wakati sauhisa ye magharibi saija tumu njema iftari njema umwananyasi wa khairi na umwanza na we mwanzani wangu shawakati yetu amba fundi unatake mbabi wale watoto wako heza miwanzani wao sha mihanzani ndo wagide ikawa mba 40 niyambe ili watifanye tena yode namna hangu nakubaliana mimi na mndu nianzani mgide ze 40 mitida nianzani mgide kimastehi kiadabu mfano ngabo wandu wako ndo heza wa Komori wadingo hamba haleluya la almuslimu la yaqulu hadha tisha majimbo ya Wakomori tibula radinga mwishoto shawa ngwa hezao haleluya sabastaghfirullah yabo wa hezale jimbo wamba haleluya kwa tujue maana yabo iyo ya hema na swara iyo ya hema katoliki imana haleluya utujoisha jimbo mndu heza bari maafrika wa heza bani mndu boshela haleluya hariko felomida heza mba haleluya wamba haleluya yabo hukufuru nawe kuji amba astaghfirullah hauka haleluya maana yabo na rambe ukamtume Isa mwana wa Mungu yode dini hao siwe silamu sihamba takbir na rambe Mungu mzima watu sihamba Allahu akbar Mungu mbole o islamu sihamba takbir na rikubaluka Mungu mbole Mungu mmoja watu sihamba Allahu akbar basema katoliki yemana swara wahamba haleluya yani narikubaluka Jesus mwana wa Mungu yabonga mboka Jesus ukaye mwana wa Mungu alafu bako muislamu hishale kalima lele jimbo huboshele hukufuru nawe kuji au mko muraishale kalima bahemra ndafanya jimbo hati ya ila haleluya bahenaye kaji aizo yabo mihanzani udo wagide niwesheleziza ze ereruka na mdota hadhare makalima mwambao mriado kontrole yatsahesamaha yatsahetauba dai wasuli daraja ngabo kwa watazema jimbo abasa mrungu uruhezo ngwambio mwanamshe ukana uende mswala wa hangu au uende dua ya hangu hoswalani awani subhanallah mrugambo kana yani kanga mi hosijidani wediwe ni mweshele ya hosijidani nsina mbandu neshele ya utotsindawe la hawla wala quwwata illa billah yani mwanamshe wudu mru mweshele ya hosijidani hosuri Mwenyezi Mungu yahumbe yani mrungu njo hata ngombo kana we wende Fatiha nisoma hosola yabo mrungu lindo akufuruje banu kufaritsi mpaka mrake mzungu bwatukufu mpaka mrake mzungu
de makalima wayo mruto kufuru mrunatsa tauba na istighfar zintuzinu zintsigu za tauba zintsigu za istighfar nartsa tauba be majimba mada yawo yonga tomra muslim yonga tomra mukufar mria beza astaghfira be mungu nsami banja kujua yani ngosho jimbo wa kumurwa izamrambi ya mwana mshoka wende fatiha ni somaro mweswala astaghfirullah azim wana mshi de fatiha ila fatiha risomaro mweswala ye fatiha ya bali wa ni malaika special ye fatiha mtume amba kajaparo nikiwa umma totinda ummat Muhammad alafu mungu ambio mwana mshari majimbo kawende fatiha msomaro mweswala wana mshi de fatiha ilo jimbo mrugo hezo astaghfirullah azim aizo mrugo hamandi zo makalima hamandi hawa kanzo mria tahadhari mria trawe yatujo kufuru ngabo yaheza tsena ambokana kwambio mwanamshe ukawendo uradi mengo shindana shenda niko hura ilo jimbo la mkomori yaheza hizi mngune msamihi ya jane tauba ya juba kubadukezo kazambwa makalima manda yao mria tubie iso kazirendo mrambie mwanamshe ukawendo uradi ilo jimbo la kamila komori ngabo sheleo ukawendo uradi wa mengo shenda shenda ilo jimbo la kamila mrungu suifu tijindo bibo dalila tijindo bibo dalila urende hauradi wa mengo shenda na shenda udi madina Mwenyezi Mungu asmaullahi alhusna 99 nom d'Allah mrungu subutia zirende mrumzade mrungu ambiyo mrumzade ka wendo uradi wa 99 la ilaha illa Allah wakomuri muhezao na mdo kontrole makalima mwambao banga mjoka wenji kwa tuzamba haukusudi shaujinga mguna msamihini ajele mdo kontrole mtahe tauba mtizifage ukamrambie mwanamshoka wendo uradi ni wambao wamengoshilana shenda ya madzina Mwenyezi Mungu mraya rende mrumzade walillahi lasmaul husna mgude ulo ne madzina mengoshidana shenda alafu mrajambie mwanamshoka wendo uradi ma iftar njema ngarjo honana maudu 23h bomasigu harimwe masigu ya lailatul qadri mruna repose bomtsana yavumwe bomtsana ba maudu nde sekre yejorate maudu harate maudu mruna tawaze besho mwanamshenge na zeregli na tawaze memu ngawe na zeregli mruna wakati rujoko kufanya zedua randi sezedua ikaudhume wakati rujoko kufanya zedua randi sezedua ikaudhume nyi hapo harimwe dua kabati tabu tsimpaka ujwe watawazi tena au kabonga sigarimwe zedua kabati tabu shati jo mtsahani maudu aina mria tawaze mria lekeze zenongo pia zike tayari 23h ilirjerike ensi ya masiku ya maudu ya lailatul qadri mungu yakuni kawanduza khair ya lailatul qadri riheleye ya baraka yiriheleye kheri ziriheleye mungu yarire huri nomro yaribuliyeze milango ya kheri yarinike marziki menji yarinike unono na sante maudu masihu ya 20 mfukare 23h sonti pia ikamone 23h ijatsiratemna hinru balanga mlindo baadhi ya wandu watswahi watimize swala ili watimizi utujona ija 23h 10 hujoka na harara rangu 23h juste sokapre ukensi ule mriake na udhuwa hahe besho angawene zeregilu kensi ikartimize dua amjumambiani hizo rjuka ufanya homa lahoni hatu sha direkta tarjubulia situandise dua maudu kabati mawaidho hatarjuka ndisa assalamu alaikum garandisa uze dua rijombele sonti pia eza kheri omwisizone kangartimizio dawarjoto wefati ya haja ya hele dzina la Mungu rjuto lea wala wanru wa heze sadaka riwatimizi zefati oandisa no wanyumeni kejoko musizoni shomandwe na tarjohandisa yodua ya hatu sonsi pia rehonde lailatul qadri ya maud neze baraka za maud no utukufu wa maud no unono mnguna rehena mo yarinike unono arikane sante yenafusiti shinde mndu mranjaru kuhasiuha yenafusiti shinde mndu yangamiza mndu haukana fusio amrisha mrondongo mbi mkinisha mranje ndongo mriake okipe mndu ya rate ai yedua isaiwomba leo maswali kati Mwenyezi Mungu na jailie ritirate yarineketa ufikirike wadzima maudu harimwe dua ya khair na baraka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma alif bayna qulubina warzuqna rizqan kathiran bighayri hisab wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin shukran.